салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Бародаро бисёри шумо гил заказ кардем гуфтем ки мақсад гилои фурӯшӣ ҳаста ё не бародар, чӣ хел айкиҷо гил дастрас кунем. Бародаро ҳозир бор заказ кардем, бормон омадагия ҳамаш наомада, ними бор омадагия бародаро. ҳозир ман гилора қатъи номерош мегум, суратҳошам дар ҳамин бар мемонам, туғрӣ мекунам, суратҳоша бардан мемонам бародаро. Ҳама каса дастгирра фаромӯш намекунем, дастгирӣ мекунем, видеоро дар имо ватсап падлиса мекунем бародаро. Ва баъдан гилои фурӯшӣ ҳозир ашта бе аппаратае, аппаратмон дертарак меояд, ягон 3-4 рӯз пас меояд. ҳозир фақат насадкаи холӣ дорем, насадкаи борӣ, насадка омадагия. Якчанд гили нав дорум, вале гилои нава истифода набурдам, ёшам мезанам ва пешкаи шумо мегардонам. ва касоне ки мехоҳанд харидорӣ кунанд дар ватсап бинависонанд, занг назананд бародаро, тоқа ватсап дар бинависонанд, кадом гилеро ки маъқул мекунанд, ай болои ҳамин видеои ма скриншот кунанд, суратша равон кунанд, баъдан мо метавонем доставка кунем ҳамон гила. Бародаро ина гили якуми мо гили номери 71 суратша ин ҳамин барда мемонам. Ай гили номери 71 бародаро ҳозир 2 донаш мондагӣ, ай 71 2 дона дорем. Касоне ки мехоҳанд харидорӣ кардан дер накунанд. Фақат гили садбаргии номери 85 бисёриёт номероша интересоват мекунад ки номериш чандае. 085 номери ами гили садбаргии калондонае. Аиш 3 дона дорем, ҳозираша 3 дона омадагӣ ай гили 85. ҳозир ина номерошон ҳамин бехуда нависондагия, кадоми нафаҳми. Агар гили номери 90 1 дона омадагия бародаро, 1 дона дорем ай номери 90. И фақат барои паталокай. Баъд хонаҳое ки гулакҳои майда доранд бисёр амвода мезанӣ майдадонае бо ҳамун ҷодай тариқ мақсад доғ наметавад зурай. Ин меноира ман паталок дар худам истифода мебарам. И гил 092 аиш 1 дона дорем. ан ай гили садбаргии майдадона номери 39 ай ишам 1 дона омадагия бародаро, суратшанам болодан мемонам. Гили садбаргии номери 39 ай 39 1 дона дорем. хай гили номери 71 ай ан ай гилмон 91 ай гили катадонае хиштоқа суратша бо болодан мемонам. гили номери 91 ай ай 2 дона омадагӣ будай, 2 дона дорем гили номери 91. 048 гили наваи оли деволда мезанам, ира рисункаша мебинем ку и бори нав омадагиай. Рисункаша мебинем ва баъдан касоне ки мехоҳанд харидорӣ кардан метавонанд дар ватсап имо бинависонанд, иншоалло доставка мекунем. Ай гила суратша монда наметавонам ҳозир. Ай гил 2 дона омадагия, оли истифода набурдам ира. иш бори навай, иш номери 21 ай ишам навай, ай гил 1 дона омадагиай. ай ишам сурат надорум, рост гап сурати ира монда наметавонам. кае ки бори нав омад, кае ки ремонт кардам, мақсад ягон ҷо папорикам 2 дона буда, ай гили 21 2 дона омадагия бори нав бародаро. ирам дар танаи девол мезанам, иншоалло пешкаи шумо мегардонам. баъд касоне дар маъқул мешавад метавонанд доставка кунанд, бинависонанд, доставка мекунем, равоншон мекунем. иш гили 85 ай 85 ҳастай гили 90 иш гили 90 ай 2 дона омадагия бародаро. ай гили 90 2 дона дорем. суратша болода мемонам. ина касоне дар маъқулай метавонанд харидорӣ кунанд. гили 85 чанд дона омадагиай? гили 85 3 дона доштаем бародаро, 3 дона гили номери 85 ай. гили 95 2 дона омадагия бародаро. ай гили 95 2 дона дорем. суратша ҳамин болода мемонам, метавонед харидорӣ кунед. баъдан гили 93 дорем бародаро. ай гили 93 2 донаи дига будай. ина гили 93 суратша болода мемонам, 2 донаи дига будай гили 93. гил номери гили 54 ай 1 дона омадагия бародаро. ишам суратша надорам, рисункаша мезанем.
3 دونه گلی نو اومدگی های ریسونکه را میزنیم بعدا معلوم میشه که خیلی کدام نمود گلای انشالله نوروی گلوی نو پیشکش شما میگردونم با خریبی گلوان نمیده چنده ایش گلی نمره 38 بده یک دونه اومدگی گلی نمره 38 اور زیاده قنومریشه بینیم گلی نمره 55 بسیاریات سراخ کردیم برادرها یک دونه آمدگی یک دونهش مونده گلی 55 یک دونه داریم صورت چنین بالا دا میمونم میتونین خریداری کنین برادرها یک دونه موندگی سپید کنین هنه ای گلی هم ایم یک دونه آمدگی حاضر نامشه بینم نوش ماشی چی پرده باشه گلی 89 برادرها صورت چه بالا دا میمونم یک دونه آمدگی گلی 89 ایش هم یک دونه صورت چه نمیجا میمونم نگاه کنید گلی 34 هم برادرها یک دونه اومده گلی 34 هم یک دونه داریم نمیشه بالا دا میمونم کسانی در محقوله میتونن زکست کنن گلی نمره 10 گلی سیمیچکه هم یک دونه مونده بده برادرها یک دونه داریم این شالو گلی نمره 10 گلی 25 با قریبی قطعی اپاراتو میوید و گلی نمره 10 رامین صورت شما اونو بالا دا نگاه کنیم برادرها کسانی در ایامی گلو محقوله میتونن در واتساپ ایمو بنویسونن نشاتی نرخ نو صحبت میکنیم برادرها غیر پامیر لیلنوباد کالخوزآباد قمسنگی دیگه جوش در صفحه میکنیم با پناه همتون با خدا دستگیر و فراموش نمیکنیم همون لایک کنم میمونیم و ویدیو را در ایمو واتساپ پدویت میکنیم